Welcome to our vlog! So, ang gagawin namin ngayon ay mag-spell the word and shoutout pala kay TTV Editor! Yay! Follow nyo na, First guys! editor, guys! First! So guys, We have, dito, notebook ako ang mag-question. and marker. Ako lang. Okay, go. Game. Wait. First question. Okay, go. First question. Ano ang spelling sang dog? Easy. Tapos, show. Makita sa ko. Okay. D-O-G. 1 point. Hasta 10 point na. Harder, Second question. Ano ang spelling sang biology? Favorite mo science ba ikaw? Be. 2 points. 1 point. Third question. Ano ang spelling sang carbon dioxide? Balaan ko na. Basta. Ano na bala? Harder. Dioxide. Pwede sa lahat may adakon. Ano? Dioxide. Wait lang guys. Dioxide. Tama. Wait lang, i-post na nila. Wala pa man si Kyla, guys. Wait lang, guys. Arin na ta, guys. Sabi ka, MJ. 3 points, imo. Wala. Wala sa 1 kasulat. point. Okay, go. Fourth question. Hoy, confirmation grade 7, tapos grade 6, grade 8, grade 6 pa lang ko. Maalam ka, Maalam top 2 ka ka. Oo. Top 2 kayo. Kapila lang gani ko. Sige, malupos para lang ni si Iya. Spell sang akon nga pangalan. Two points. Wala sa una ko. 2 points. Wala, Ay, nataknye. ay dapat ano wala pa man. Gida siga putangin na da. Tidaya ka tutalya. Ang hindi wala lang siya kabalo. Okay. 5 points. Ay 5 points. 3, 4. 4 points. 2 points. Fifth question. Spell sang ocean. Dapat tanan makanser ah. 1. Ocean? Wala ko na ocean? Ocean. Okay, ma. Okay. 5 points. 3 points. Tama ka na ko na ocean. Sixth question. Ano ang spelling sang house? Tapos, 4 points. Pilangan? Wala. Six. 4 man Japon ko. Kay or yukag. Pila ka gani mo point? 4. 4? 4? 4 patas. 7 question ano? Tayo. 7 question. Ano 7? 6? 6 pa lang. 6 question. Spell sang mirror. Maingay. Mirror. Sorry lang guys, malingaw. Mirror. salada ko meron. Ano na miro? Ano 5 points. Ala ko lang 4 ako. Isa points. ka ar. Tama na, pagpapay na da. 7th question. Mabudlay naman eh. Gana tricky ko. Spell sang technology. Feel ko basic ni Tia guys. Ne? Salada ko. Technology. Sala. Technology. Ilan na yung point? 6? Walang ko 6, 4. 6, 4. 8 question. Ano ang spelling sang cellphone? Tapos, Pila mo points? 5 points. Imo. 7 points. 9 question. Ano ang spelling sang Anong spelling sang brain?
6 point. 6 point. Ang bila na ni 8 point. Last question. Mabudlay. Mabudlay nga question. 5 point. Basta makalagas pa ni sa. Okay, go. Go. Pauna-una na niya. Okay. Tapos budlay-budlay. Pel. Sang. Sang grade 6 teacher ko. Grade 6. Muna ka tamag-tamag. Hindi. Full name. Full na? Ay, ano lang. Hindi full name. Wala sa hindi lang apelido. Ah, Chirian lang? 5 point! 5 point! Pila na niya point? 11. Nako, okay, di ba 6 na? Full name na. Pila na kay mga point gani? 9. Ay, una ko siya. Ay, hindi, 8. Una ko siya. Ay, una sa. Ay, una ko siya. Hay, parehas mang Japon. Ay, una ko So, siya. ang Show. winner is si Kayla kay naunas na! Ako naunas. Kaya, managali. Sure. So guys, mulang namong vlog.